Dito ka mo, Patrick. Oh, game na, game. Para kang makarami. Aga pa naman. Game, ano na to? 7? Game 7. Nakailan ka na, Sir Paul? Isa pa lang, no? Isa pa lang. Si Pau Pau din, isa pa lang. Si Patrick, dalawa na. Oh, mamaya ka na, Patrick. Uwi ka na, uwi. Uwi na, uwi. Pulling games kila Sir Paul para tuloy-tuloy. Uwi na, uwi. Game, game. Game, game. Flores. Tubalatan. Aga-aga pa eh. Kaya na yung picture. Flores. Flores. Tingin Bosque. Wala. Tawa ni Hidalgo. Hidalgo. 4-2. Tawa ni Balatay. Balatay. Herrero. Alalim dulu. Tawa ni Carlos. Carlos. Carlos Porter. In and out. Lima nila Herrero. Biggie Pro. Ituas. Sonde Pedro. Slider. Short. Selkrick. Antonio Marmar. Bigay kay number 9. Lawan ni Marmar. Wala pa rin. Lawan ni Herrero. Herrero. Foul count eh. 2-0. Marmar. Pumot na dos. Wala. Lawan ni Sayen. Traveling. Travel. Travel was still. Tapos, bandera ni Carlos. Sayen. Bigay kay Sir Troy for 3. Wala. Naman ni Flores. Yes, sir. Hidalgo. To Antonio. Wala. Naman ni Balatay. Balatay. To Flores. Kay Skyler. Ugon. Kay Skyler. Carlos, bigay Black Ranger. Bigay Marmar ang Carlos. Sumukol na 3. Bang! 6-3. Traveling. Antonio. Bigay kay Cedric. Number 10. No. Tawa ni Balatay. Balatay. Bigay kay Herrero. Galing naman ni LA. General. Ganda ng lampas. 5 minutes and 30 seconds. Hidalgo. 10. 5-8. Tatlo. Ayan pala, Sir Jong, oh. 5 match mo. Diba? Sir Troy. Yay! Boy. Herrero. Pasa kay Bosco. Wala. Bosco. Wala pa rin. Hidalgo. For 2. Dali. Wala. Nauli Flores. Bigay. Flores.
Rain or shine. 3 points. Binawi ka agad si Ninoa. 8-10. Grabe naman. Grabe naman yung Sir Roy. Yan yung gusto ko gawin pero nahihilo ko eh. Number 10. Tornado. Hidalgo. Tulin Flores. Flores. Wolverine. Wolverine. Attack. Ayan na. Bigay ka na Terrero. Terrero to Friday. Friday. Easy shot by Friday. Kobe Bryant. Siguro si Kobe. Carlos. Hulga. Laurel Marmar. 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 Subeteñas. Tabing kayo ang mukha. Yes, sir. Thirteen score ang score. Friday. 2 points. 44. Marmar. 14-6 pala. 14-6 ang score. Mamaya, mamaya. Marmar Antonio Cortez. Tapos, tawag ni Carlos. Carlos, oy! Natutulong bata. Bang! Score. 8-14. Nasabi ni Carlos, tablakan mo kanina. Ipepenge ko to. Wala level 3. Wala. Tao ni Carlos. Carlos. Hey, hey, hey. 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 Marmar. Bigay service. Huli ka general. General Balatay. Balatay. Oy! Kaya sa laban mo kaya na naman ang huli nito. Hintayin ko. At saka nyo. 4-3. Tapos. Ako ni Celtics. Flores. Flores. General. General. Apart. Terrero. Sige, Sir Roy. Sir Roy. Nagalit na person. Grabe si Sir Roy, no? Celtics. Oy! That's my team. Nagkahang ba pa? Hindi naman. Wala ang ulang ni number 9. Jap-jap. Ang pangalawa ni Jap-jap. Yung 89. Sider for 3. Ben. 21-9. Last 2 minutes and 15 seconds in the game. Hidalgo. Easy to right Hidalgo. Last 2 minutes. Ay! Uli! Kanina ka pala. Same ball down. Last 1 minute 35 seconds in a game. Carlos Tumenge, Bini Antonio Marmar. Hoy! Ay! Grabe si Sir Roy. Oy! Ganda pasa! Lang. Grabe naman si Flores ba? 23-11. Ganda ng feed ni Sir Roy. Parang Derrick Rose lang, ha?
Oo nga eh. Uy, 3. 24-11. Last 1 minute. Hidalgo. Hidalgo. Hey. Pumunod. Wow! Grabe naman yun. Hidalgo. Genoa. Hidalgo. Fourteen seconds. Carlos. 2 points by Carlos. 15-24. Oy, grabe sa Wolverine. 20 seconds. Wala. Pasok. 26-15. Number 23, Carlos. Pumakas na test. Oy! Next game, Sir Paul. Papi mo ko tips. Yan. Sir Paul.